ከም መራሒ ሃገር እውን ንስኡ ንልዕሊ 34 ኣብ ስልጣን ዘሎ እምበር ኢሳያስ ከም መራሒ ሃገር ዝኾነ ይኹን መምዘኒ የብሉን። ኢሳያስ ሓኽሊ ድሙ ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝሰፈረ ሓኽሊ ድሙ እዩ። ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተነፀለ እዩ። ዋላ ሓንቲ ርክብ የብሉ። በዛ ኣብ ቴሌቪዥን ዝገብራ ዝምድና ናይ ኢሳያስን ወይ ናይ ጉጅለ ህግደፍን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ክልካዕ ኣይትእልን። ስለዚ ኢሳያስ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይግደስ ተደጋጋሚ ስለ ዝገለፀልና ከም መራሒ ሃገር መምዘኒ የብሉ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ከም ትፈልጦ ሓጋጊ የለን፣ ፈፃሚ የለን፣ ፈራዳ ኣካል የለን፣ ምርጫ የለን፣ ቅዋም የለን። ስለዚ ከመይ ኢልካ ከመን ኢሳያስ ከም መራሒ ሃገር ክትመዝኖ ወይ ክትቆፅሮ ትኽእል? ኣብ ባሕሪ ዝጥሕሉ ዘለዉ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሃለቑ ኤርትራውያን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ሕዝቶም ዝረኽቡ ዘለዉ ብጥሜት ዝመው ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ትካላት ወይ ፅላታት የለን። ተዛሪብሉ ኮይ ዘይፈልጥ። ስለዚ ንኢሳያስ ንሕና ኢና ዘይቀበፅናዮ እምበር ምሳና ከምዘየለ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት ነጊሩና እዩ የለናን። تا زغرمه تنقد محجي غريصوا نير ابز هاجر تسفا مقراص يزيلمد كوينبر بمولو ابي ترازلو محبرو قطوا اقاما ويدما لمعاتاو مدبات وي تحت قرصي تسفا زقرص يو يلنا نير اب ناي قدم حجي انت زبلنا زل حجي تسفا مقراص يزي تلمدنبر تسفا زقرص سلازن اي تصبيني يلهون مساهم تركبني بتزاور منجد تاي تقبر لهم دارغا بز وانزتي إساياس ولا تسلطانون كم زمنو كم زفقعي زغلطنا زلو سلازي بوغاني ني إساياس كم ترى بتنكحتي استلعططي تنتاني بوليتيكا وي غازيطنيا يزوص نمبر كم مراه هاجر زخون يخون ممزني يبلو